बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुधार पॉइंट 1974 से आपके मेज़बान प्रोफेसर महमूद डोगर हाजिर है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद काशिफ साहब, जो मुल्तान एस्ट्रोनॉमी के हेड हैं। मुल्तान में ये इदारा क्या काम कर रहा है, इस इदारे का पर्पस क्या है और क्या ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स में और यंगस्टर्स में कर रहे हैं, उस हवाले से आज हमने इनको जहमत दी है। मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ काशिफ साहब का। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। तो अपने इदारे का थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा। जी महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें लेजेंड कॉलेज में बुलाया और इस इंटरव्यू के लिए भी दावत दी। मुल्तान एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा मकसद ये है कि हम मुल्तान और साउथ पंजाब में के लोगों को और स्पेशली स्टूडेंट्स को स्पेस और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, साइंस के बारे में इन जनरल अवेयरनेस दें और ये शऊर उजागर करें कि ये बच्चे जो हैं ये भी हमारे फ्यूचर का चल के मुल्क का असासा बने और इनकी तवज्जो स्पेस साइंसिस और जनरल साइंसिस की तरफ ज़्यादा हो। अच्छा, आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, इदारों में जाते हैं, स्टूडेंट के साथ आप मिलते हैं, तो ओवरऑल इस वक्त हमारे बच्चों में इस हवाले से क्या जज्बा है और क्या उनके अंदर इंटरेस्ट है? सर मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सर आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, हमने तकरीबन मुल्तान के सारे बड़े इदारे जो हैं BZU से लेके, BZU में हमने मल्टीपल इवेंट्स किए हैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब में, दी लेजेंड कॉलेज में, साइकस DHA के स्कूल, तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज स्कूल हैं, PEF के स्कूल हैं, मुजफ्फरगढ़ के इर्द गिर्द हम बहुत से स्कूल्स में गए हैं। तो वहाँ जब हम ये लेके जाते हैं तो इसमें एक वाव फैक्टर जो बच्चों के लिए पैदा होता है और उनका इंटरेस्ट जो होता है वो बड़ा काबिले मतलब सताइश है। और इससे ये साबित होता है कि बच्चों को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो उनका एस्ट्रोनॉमी में और स्पेस में और साइंस में इंटरेस्ट है और उनके अंदर ये विल और ये जज्बा भी है। सिर्फ ज़िम्मेदारी जो है ये हमारे और आपकी है कि हम इन बच्चों को, जो हमारे फ्यूचर आ रहे हैं, कि इनको हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो ये एक्चुअली जो हमने मास्ट की फाउंडेशन मैंने रखी बैक इन 2015-16, तो उस वक्त भी यही था कि मुल्तान के अंदर कोई एस्ट्रोनॉमी का और इसके लिहाज से कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो सबसे पहली जो है टेलीस्कोप मैंने मुल्तान में ख़रीदी और फिर मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला ही होता था, मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था, किसी पब्लिक प्लेस पे जाता था, लोगों को दावत देता था। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हम ख्याल लोग मिलते गए। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूँ मिलते गए और कारवां बनता गया। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ख्याल लोग इकट्ठे हुए। आज हम एक सोसाइटी की सूरत में मौजूद हैं और हमारे तमाम जो लोग हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं अदरवाइज़, यानी कि हमारी जो ब्रेड एंड बटर है वो कोई और ज़रिया है, लेकिन हम ये बिल्कुल फ्री लांसर और फ्री ऑफ कास्ट जो है ना ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कोई हुकूमती इदारा या कोई NGO वो भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं इस हवाले से, या आप इंडिविजुअली इस हवाले से काम कर रहे हैं? सर हम मोस्टली जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना इसका, वो तो हम बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कास्ट और अपने सर पर ही बर्दाश्त कर रहे हैं। और अलबत्ता ये है कि जो पाकिस्तान का स्पेस साइंसेस का इदारा है स्पार्को, उसका एक झैली इदारा है सीड के नाम से, तो वो इस मामले में काम कर रहे हैं कि स्पेस एजुकेशन को फैलाया जाए। हम उनके साथ राब्ते में होते हैं। इसके अलावा हम रूरत हलाल कमेटी के साथ राब्ते में होते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करके हम डिफरेंट जो इवन के जो चाँद देखने की रोयत के जो इवेंट्स होते हैं वो भी हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि स्टूडेंट्स में और नौजवानों में इस तरह का मज़ीद जज्बा बेदार करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है कि आपकी एक प्राइवेट इदारा है और आप एक महदूद वसाइल में रहकर ही काम कर रहे हैं, तो मुल्की सतह पे इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? क्या सजेशन देंगे आप हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से, क्या स्टेप ले ताकि ये पूरे पाकिस्तान में नौजवानों के अंदर साइंस के हवाले से जो क्रिएटिविटी है ये ज़्यादा फैले? महमूद भाई, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की है ना कि नौजवानों के अंदर जज्बा बहुत है। मैंने ये देखा है कि क्लास 3 से लेके और आगे ग्रेजुएशन तक और इवन के 100 साल के बुजुर्गों तक भी जज्बा मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि इस जज्बे को जो है ना वो स्पार्क को इग्नाइट करे और इसको शोले की शक्ल दे। हम देखते हैं कि हमारे ही रीजन में हमारे जो कुछ दोस्त और दुश्मन ममालिक हैं वो स्पेस साइंसेज में इसमें बहुत तरक्की कर गए हैं। तो अगर हमें गवर्नमेंट की सरपरस्ती हो और गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे, लोगों के बच्चों की एजुकेशन के लिए हम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस में, उसमें एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाएं
اچھا، اس کے علاوہ ہم بہت سستی ایسی آبزرویٹریز قائم کریں کہ جہاں ہم لوگ سیر کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اگلی نسل کو لے کر آئیں، اور یہ جو کائنات کے ونڈرز ہیں جن کو دیکھ کے بچے حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں اور بہت دلچسپی لیتے ہیں، تو یہ ہم ایجوکیشن ان بچوں تک پہنچائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی اپنے ہمسایہ ملک سے کچھ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ مارس اور اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اور اسپیشلی جو ہمارا سلیبس ہے، اور اس سلیبس میں بھی اگر ہم سائنس سبجیکٹس کو دیکھیں تو کیا ہمارا سلیبس ہمارے بچوں کے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، یا ہمارے سلیبس کو ریوائز کرنا چاہیے، چینج کرنا چاہیے اور مزید جدت اس میں لانی چاہیے، اور جو وقت کی ضرورت ہے اس حوالے سے ہم چیزیں شامل کریں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں سر، بالکل بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ بہرحال جو ہمارا یہ اس وقت کا سلیبس ہے یہ بالکل انسفیشینٹ ہے، یہ ہمارے جو اس وقت دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا۔ جہاں دنیا پہنچ گئی ہم اس سے خام خواہ 10-15 قدم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے سلیبس کو، اسپیشلی جو ہمارا سائنس کا سلیبس ہے، سائنس سبجیکٹس کا ہے، اس میں اسٹرانومی کو شامل کریں، دیگر سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کو شامل کریں، اور اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے نا اور انلائٹنڈ کریں، اور اب اس میں اپنے جو ہماری مسلمانوں کا پاس ہسٹری جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بھی پڑھائیں، اور بچوں میں جب ہسٹری پڑھیں گے اور اپنی کامیابی اپنے آباء و اجداد کی پڑھیں گے تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ابھی تو یہ جو مایوسی کے بادل ہیں یہ اسی طرح سے چھٹیں گے کہ اسے گورنمنٹ کی سرپرستی شامل ہو اور گورنمنٹ سائنس کی طرف توجہ دے، اور اس کے علاوہ ہمارے یعنی سروائیول کا، بقا کا ہمارے ملک کی کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ محترم ناظرین، یہ تھے محمد کاشف صاحب جو ملتان ایسٹرونومی کے ہیڈ ہیں، اور یہ ادارہ ملتان ایسٹرونومی یہ بچوں میں اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں خلا کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اور ان میں وہ جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت موبائل میں مصروف ہیں، ان کا زیادہ ٹائم سکرین میں گزرتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس طرف آئیں، سائنس کی طرف آئیں، اور ایجوکیشن کو مزید اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نوجوان اور اسٹوڈنٹس جدید علوم حاصل کریں گے، ان کے اندر یہ پیشن اور جذبہ پیدا ہوگا، تو ڈیفینیٹ پھر آگے جا کر وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کو بلکہ مسلم امہ کو ضرورت ہے۔ اگر ہم اوورال دیکھیں تو پوری دنیا میں سائنس کے شعبوں میں ہمیں یورپ نظر آتا ہے، جو بھی انوینشن ہو رہی ہے وہ یورپ کر رہا ہے۔ سائنس کے جس شعبے میں بھی کام ہو رہا ہے، انوینشنز یا کوئی بھی ریسرچ ورک ہو رہا ہے، تو زیادہ تر ہمیں یورپ نظر آتا ہے، انگریز نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان پیچھے ہیں، اور یورپ جو لیڈ کر رہا ہے دنیا کو، تو ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں یہ اس طرح کے جذبہ پیدا کیا جائے، نوجوانوں کے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ سائنس اور جدید علوم کی طرف آئیں اور ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ تو یہی اس وقت ایک راستہ ہے امہ کو لیڈ کرنے کا اور امہ کو آگے بڑھانے کا، اور جو کھویا ہوا مقام ہے مسلمانوں کا اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا۔ تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے ملتان ایسٹرونومی سوسائٹی کا، جنہوں نے نوجوانوں میں اور اسٹوڈنٹس میں جذبہ بیدار کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف تعلیمی اداروں میں اس طرح کے کیمپس لگا کر وہ بچوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کر رہے ہیں۔